अप्पा हाँ मुझे तांकरी अप्पा तामने मु फल संग्रह करथिली से फल कोन सतरे तमे खाई देछ। हाँ मो सांग माने मु मिसी से फल खाई देई छै। अच्छा हेले मु जानि नथली से फल तमे संग्रह करी रखिछ बोली अजाणित तम फल सब आमे खाई देई छै। हाँ देख अजाणित तो भूली जाई छै तेणु करी मु तमरी पाखरे क्षमा प्रार्थना करूछि। अरे सेमिति जमार भी चलीबनी कहीं जानी ना। अरे मु केते कष्ट फल संग्रह करथिली अब से फल को तुम एते सहज रे खाई देछ आ भाबु कोन हाथ जोड़ी देले मु छाड़ीबी न कोन हेला हाथ जोड़ी देले तार किछ कोन समाधान नाही नाई हेले मते एने कोन करबा कहबो तमे कोन करबा पुड जानछ कोन मु काहे कि ना मो पिता को आदेश से फल संग्रह करबा पई ए उद्यान पेटी को आइसथिली। अच्छा आ ए फल सब नै कि मु गृह को जाइथिले मो पिता राधा कृष्ण को जुगल मूर्ति को पूजा अर्चना करथांते आउ सही फल तुम एते सहज रे खाई देछ। ओ ताली से फल पूजा कामरे लागि थांता। हां देखा मानुछि हमें भूल करछे तेण करी पुनी थारे दशंगली निवेदन जणी तमरी पाखरे मु क्षमा प्रार्थना करूछि। जमारे भी चलीबनी मु कहबा कथा हला अरे मु जेमिति फल संग्रह करके गछ मूल रखी देइथिली ठीक सेमिति तमे मध्य जमारे विलंब करी सांगी संग मो फल आड़ी के मते दियो। कोन हेला तम पई पुनी मु फल संग्रह करबी आ किए संग्रह करिवो ना ना मु जमारे संग्रह करि परबी अरे खाइला बेले को तो भलो भाबरे खाई जाइछ तमक न कहबी त कोन ए दुनिया सारा लोग को कहबी देख तम फल खाइछि बोली मु हाथ मते जोड़ी सारिछि। तुमे हाथ जोड़िले भी मु सुनिबिनी तमे जेमिति हो मते फल संग्रह करके दबाक पड़िबो आउ जंसा नदी ताले ठीक तुम बोले अन्य फल जिनस खाई चोरी करी खाऊ बोले को केमिति कह जीव जानिछ कोन फल चोरारे देखा सेमिति जमारे कहि परिबनी तमे काई की तम फल मु चोरी करिनी खाइछ त खाइछि हाँ। मानुछि मु खाइछि हेले चोरी करिनी तमे चाह करबे छ कर मु तम फल संग्रह करि परिबिनी। अच्छा ना करि परिबिनी तमर फल संग्रह करि परिबनी ना ताले सही कथा ही कहि चालुथिबे जो पर्यंत मते फल संग्रह करके न दब ठीक सेतिक बेले पर्यंत कहबी सही गोटिए कथा फल चोरारे देखा सामान्य फल पाई मते चोरणी सजाई परिबनी तमे। अच्छा तमने तुम पैसा सामान्य फल होछि आउ नै त कर आ जदि सामान्य फल ताला काई विलंब करछ जाईकी शीघ्र मते फल आनी के दउ न आ निश्चय आनी के देबी सामान्य फल पाई पुनी मते चोरणी कहबा हाँ। हेले मन रेखा कहि दउछि तम फल पैसा आइला परे आ मते जेबी चोरणी कहबनी प्रथम फल संग्रह करके दियो निश्चय आनी देबी मां आ जाउ न एते भाव खाउछ कोन पाए जाओ शीघ्र अरे जाउछि जाओ जाउछि होछि कि आश्चर्य कथा एटा मु किछ समय पर गछ मूल रे किछ फल संग्रह करके थई देइथिली
ମୋତେ ଟିକେ ଛାଇନି ତ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ନିଦରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଫଳ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାମାନେ କେଉଁ ଫଳ ନେଇକି ଯାଇଛି? ଏ ତ ଘର କାରଣ, ଏଠି ତ ମଣିଷର ଗନ୍ଧ ବି ଶୁଭାଯାଉନି। ତାହେଲେ ଫଳ ସବୁ କିଏ ନେଇକି ଗଲା? କେମିତି ଫଳ ସବୁ କିଏ ନେଇକି ଗଲେ? କାହାକୁ କହିବି? କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କଣ କହିବି? ଆଲୋ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ମୋର କାନରେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଏ ଯୁବତୀ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବ। କଣ କହିଲ ମା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବେଳେ ହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏଠି ଥୋଇଥିଲି। କଣ ରଖିଥିଲ? ଫଳ। ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ମୋ ଫଳ ସବୁ ନାହିଁ। ତମେ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ କି ମୋ ଫଳ ସବୁ କିଏ ନେଇକି ଗଲେ? ଏ ଭଡ଼ି କେମିତି କରିପାରିଲ? ଏ ବୀର କଣ ହେଲା? ଏ ବୀର ହଁ କହିଯାଅ। ତୁମ ଫଳ ମିଳ ନା? ମୋ ଫଳମୂଳଟା ଆମ ଅପା ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ ହେଲା? ଆରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇଠି ଥୋଇଥିଲି, ତାକୁ ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ଅପା ମିଶି ଖାଇ ଦେଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠି ତ 4 ଜଣ ଦେଖାଯାଉଛ। ତାହେଲେ ତମ ଅପା ପୁଣି କିଏ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଡାକ ତାଙ୍କୁ। ମୋ ଫଳକୁ ମୁଁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ ଶୀଘ୍ର। ଏ ଅପା ଅପଲା ଏ ଅପା କୋଉଠି ଅଛ ମା? ଆଲି କଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ସେ ବୀର ଆମକୁ ଗାଲି ଦଉଛନ୍ତି ମା। ଓ ବୀର ପୁଣି ତମକୁ ଗାଲି ମୋ କରୁଛନ୍ତି? ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗାଲି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଅପା ଯୋଉ ଫଳମୂଳ ଆମେ ଖାଇଲୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ନା। ଫଳ ଖାଇছে ବୋଲି? ଆଲି ସାଙ୍ଗ, ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଛି। ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ଫଳ ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ହେଲେ ସେ ଏମିତି ଗାଲି କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏ ଅପା ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ବନରେ ଫଳମୂଳ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ଲୋ, ଗୋଟିଏ ବି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଫଳ ମିଳିଲାନି? ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ମିଠା ଫଳ ସବୁ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ସେ ବୀର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ବୀର ସେଇ ଫଳମୂଳକୁ ଆମେ ଚୋରି କରିକି ଖାଇ ଦେଇଛୁ। କଣ ହେଲା? ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଫଳକୁ ତମେ ମାନେ ଚୋରି କରିଛ? ହଁ, ହେଲେ ଏଇନେ କଣ ହେବ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ? କଣ କରିବ ଲୋ, ଭୁଲ ତ କରିଦେଇଛି। ଭୁଲ କରିଦେଇଛ? ହୁଁ, ଖାଲି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କହିଲେ ହେଇଯିବ? ଏଇନେ ମୋତେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ଟିକେ ଶୁଣିବି? କଣ ହେଲା? ଓ